फाइनाली 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 आसी रावण अपडेट आउ तापरे आमे जो आपण मानू कहथुल फैंस मानू कहथुल कि रावण अपडेट आउची 31 तारिख रे तो फाइनली सेटा आसी आइजी बहुत फैंस माने कमेंट करूथले कि रावण रो ना एटा बिगुल टू रो कर्मर आमे माने आमे माने काली रावण अपडेट आसियो बोले दिन मान पूरा अपेक्षा रहितला किंतु फाइनल रात 10 टा पुणी आसिला तो एही कथा पई लाइक टा लाइक सब्सक्राइब जहा भी कर रावण अपडेट काना ठीक अपडेट मु आपण मानू कोन कहतले आमे कोन ठीक अपडेट दउजु आमे सब बेले माने भूल अपडेट दे कि फैंस मानू दुख काई करबो यदि कर्म टू बिगुल टू हेतांदा से तो अलग कथा आमे कर्म टू बिगुल टू कहितांतु आमे रावण काई कहितांतु कोटी कोटी फैंस अपेक्षा का करथले रावण मूवी अपेक्षा करथले ए मूवीटा तांकर हाइप अधिक सब हाइप अधिक ना ननेले भी जाना पड़िबो तो लाइक करो आ चैनल को सब्सक्राइब करो फैंस ने कुआडे गलो जल्दी आसो याठो बड़ खुशी खबर आ किछि न होइता पारे माने ओडिसा रे जदी माने गोटे फिल्म पई गोटे खुशी र कथा किछि माने हेइ थाय ताले रावण र अपडेट सबरु बड़ अपडेट आ आपण तो बहुत अपेक्षा करथिबे कि रावण बहुत दीर्घ 3 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष राणी बाहरुची फिर भी तार किछि कारण शूटिंग बंद हेउची तो फाइनल एटा किछि बिहाइंड सीन आछि कि शूटिंग चाली छि तार किछि प्रिंट आउट बाहरुची आउ किछि पोस्टर अनाउंसमेंट हेइ पारे कि वीडियो किछि हेइ पारे तो आत डायरेक्टर के अछंदी डायरेक्टर अछनी बीरेन ज्योति महांती आउ जति कि भी आत देखेला किछि बदे यूनिक टाइप रो करौ चाहू बस आउ बहुत प्रिंट आउट किछि बाहर करछि ना मोटे टिके पॉज कर देखथिली कि रावण रे किछि फोटो आछि जो गोटे सेकंड रो आई थिंक किछि नुवा टाइप रो हबो मूवी डायरेक्टर भी नुवा किछि माने अलग टाइप रो किछि देखियो चाहउछन्ती मूवी टिको सेने कि टिके लेट होछि शूटिंग करे आई थिंक आउ से माने चाहउछन्ती कि इमिति माने एकर फैंस रो निराश करिवेनी आउ सेने टाइम जो लागुछि आई थिंक स्क्रिप्ट रे किछि दम थिबो आ शूटिंग जन से सेटा देखियो चाहउछन्ती आई थिंक चलो अक्टोबर स्टार्ट होछि सितंबर माने आज 1 तारिख हेला सेप्टेम्बर 1 तारिख हेला अक्टोबर माने नेक्स्ट मास स्टार्ट खाली कहले कि अनाउंसमेंट करे अगस्त रे सेटा से कर देले हां शूटिंग स्टार्ट हला अक्टोबर तो आमे कहछु कोन ठीक अपडेट आपण मानो बारे पहुंचो माने जेबेठरू अपडेट सब माने ठीक अपडेट आसो आपण मानो कहथि कि हम सीधा टीवी देला आउ आपण सब तो देखथिबे आमे भी नना पर्सनली वीडियो करथिले भाई कि कखन फेक अपडेट दे के हम किछ पाइबो ना आमे जो जेतबेले 29 रे आमे वीडियो करथुला आमे पूरा एक्साइटेड हेतल कि 31 तारिख रे किछ गोटा आछो अनो फैंस ने पूरा रेडी हे कि थाओ तो फाइनली 31 तारिख रे आसला किंतु सकाळ वीडियो कोन पे करेला ना अपडेट आसो राती 10 टा हे गेला तो रात्रि जे अपडेट आसला तो सकाळ वीडियो करी आपण मन दियाला तो फाइनली से वीडियो भी रावण रे ही आसला आमे माने बहुत सारा कमेंट आसला कि कर्म टू आछी बिगुल टू आछी ना रावण ही आछी काइना कोटी कोटी फैंस माने जा कॉपी करछन सी रावण कर्म टू बिगुल टू पई एते माने एक्साइटेड द अछंती किंतु रावण जोटा हाइप अछि ता भले हाइप कहारी नाही तो वीडियो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो माने ठीक अपडेट्स आपण माने पहुंचबो जेमती फैंस माने बहुत खुशी थे आपण माने जानि जो हमें तो सही खुशी रे लाइक सब्सक्राइब तो बनू आ हमें 29 तारिख रो पूरा एक्साइटेड अछु हम 31 तारिख माने टोटल राती 10 पर्यंत अपेक्षा चलथिला 11 12 बाजले अपेक्षा हेइ जाता किंतु जिंस होची 10 टा अपडेट ता आसिला तो रावण मूवी रे तो अपडेट आसीला आपण माने बहुत खुशी थे कि शूटिंग स्टार्ट हो जाउची तो अक्टोबर मास रो शूटिंग स्टार्ट हो हां ताकर आउ भी अपकमिंग मूवी अछि इमिन न जखन रावण शूटिंग हो ताकर आउ भी शूटिंग ताकर माने बिगुल टूटा ताकर अपडेट पर आछो केना एबे आउ अनाउंसमेंट करियो ना दीदीटा फिल्म अनाउंसमेंट हे गेला 26 हेइ पारे 26 साल दुर्गा पूजा जदी हबो सीमित दुर्गा पूजा हबो ताले केबे आसीबो से सब अपडेट आपण पाइबे आउ कर्म भी आउ नेक्स्ट रे भी आसी जाउची तो तार अपडेट भी पुनी ओटे नेक्स्ट वीडियो हबो जले दिया हबो तापरे अनुभ कर तो बहुत सारा माने अपडेट सब आसी रही तापर बापा मां चारि हम समस्त रिक्वेस्ट अछि करिया पे तो टिके गोटे दिटा वीडियो रे आपण निहात भाबरे पाइबे तो रावण अपडेट हम माने एते एक्साइटेड जे माने माने पूरा सकाळ पूरा अपेक्षा करथिन अपडेट आसिला मात्र आपण मानु फास्ट जणा आबो काइना जिंस होची आमे आपण मन कहथले 31 तारिख रे ही आसीबो 31 तारिख रे आसिला किंतु सकाळे न आसिला तो वीडियोटा ऑटोमेटिक लेट हो गेला आ राती 10 टा रे आसिला पर आ सेतोले वीडियो कले आपण मन सेतोले सोई सरी ना वीडियो अपलोड हला तो से सकाळे आपण मन को अपडेट ता दिया हला एते वेट करथले फैंस माने कि दीदीटा डायरेक्टर चेंज हे गेले फाइनली एकटा शूटिंग किछि बदे हेलानी बिहार रावण भी तांकर गोटा पर्सनल गोटा निजर अटैचमेंट वाला लागु काइना से ये फिल्म टा बहुत बड़ भाबर कराउ चाहते माने रावण फिल्म जे 3 वर्ष हेला लागलेन तथापि से फिल्म रो ये तांकर एई मूवी रे तांकर बेसी ध्यान रही जे कि तांको बेला थे एई मूवी रे से किछि कॉम्प्रोमाइज कराउ चाहना तांकर माने जो इच्छा से सेई टाइप रो कराउ चाहते शूटिंग लेट हो कि माने जहा भी सब किछि लेट हो बरं किंतु भलो जिंस बाहर के भलो जिंस बाहर
ବାହାରି ଆସିଲେ ଲୋକମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ଆଉ ବଜେଟ ବି ଆର ଟିକେ ବଡ ଲାଗୁଛି, ବଡ ଯାହା ବି ହେଲେ ମତେ ଲାଗୁଛି 4 କୋଟି ପ୍ଲସ 4 କୋଟି ପ୍ଲସ ଯିବ ବଜେଟ, କି ଆହୁରି ବି ଯାଇପାରେ, କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ସ୍କେଲ ରେ ବନା ହଉଛି ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ସିନ୍ ଦେଖିଲୁ କାରଣ ବହୁତ କିଛି ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟରରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କିଛି ୟୁନିକ୍ ଟାଇପ ର ସବୁ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଛି। ଆଉ ରାଇଟିଂ ତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଜାଗୃତି ଟାଇପ ଲେଖିବା ଆଶା ରହିଛି କି ତାଙ୍କର ଅଛି ୟୁନିକ୍ ଟାଇପ ର ଲେଖିବା, ଡାଇରେକ୍ଟର ଯିଏ ସେ ଭଲସେ ଦେଖେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଏହା ଆଶା ରହିବ କି ଯେତେ ହେଲେ ବଡ ବଜେଟ ର ମୁଭି, ସବୁଠୁ ୱେଟେଡ ମୁଭି ଓଡିଶାର, ତାହେଲେ କିଛି ସେ ଭଲ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯାହା ବି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଟା ପର୍ସନାଲ ଇଏ, କାହିଁକି 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲାଗିକି ଆସିଅଛି, ମାନେ ଏଇ ଇଏଟାକୁ କରୁଛନ୍ତି 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ସେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଫିଲ୍ମ ବି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଆଟାଚ ଅଛି। ତ ରାବଣ ଫିଲ୍ମ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡିଶାରେ ହାଇପ୍ କେତେ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସେଟା ଭଲ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ, ଟାଇମ ଯାଉ କିନ୍ତୁ ଭଲ ହଉ, ମାନେ ଯେତେ ଲେଟ୍ ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, କୌଣସି ଜିନିଷ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଲୋକମାନେ କହିବେ କି ଏଟା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରେ, ଏତେ ଟାଇମ ନେଲେ ମୁଭିର, ପୁଣି ଏଟା ଏମିତି ଦେଖିଲେ, ଏଟା ଖରାପ ଦେଖିଲେ, ସେଇଭଳି ନା ସେଇଭଳି। ତ ଏଇ ଫିଲ୍ମକୁ ମାନେ ବଡ ସ୍କେଲରେ ସେ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଅଛ, କମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି କରୁଛ, ଅନୁଭବ, ଭାଇଜାନ, ରାବଣ ଯାହା ବି କରୁଛ କମେଣ୍ଟ ସୁଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି, କାହିଁକିନା ୟାଠାରୁ ବଡ ଅପଡେଟ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ରାବଣ ମୁଭି ମାନେ ବକ୍ସ ଅଫିସ ମାନେ ଆଉ କଣ, ମାନେ ଯଦି ବକ୍ସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ, ବୋଉ ଗୋଟେ ଯଦି କ୍ରସ କରିବାର କାର କ୍ଷମତା ବେଶୀ ଅଛି ରାବଣ, ତାହେଲେ 20 କୋଟି କିଛି ନୁହଁ, ଯଦି ହିନ୍ଦୀରେ ରିଲିଜ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ କେତେ ହବ, 50 କୋଟି ଯାହା ବି ହେଲେ ହବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହାଇପ୍ ଅଛି, ଆଗେ ତ ମୁଭିର ତ ପୋଷ୍ଟରରୁ ହିଁ ଇନକମ ହେଇଯିବ 4-5 କୋଟି ବାସ୍, ତାପରେ ଇନକମ ଓଡିଶାରେ ହବ। ଆଉ ଯଦି ହିନ୍ଦୀରେ ରିଲିଜ ହେଲା, ଯେମିତି ପୂର୍ବ ଥର ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ ଆସିଥିଲା, ଟ୍ରିଜର ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ ବି ଯଦି ସୁଟିଂ ପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଲା ହିନ୍ଦୀରେ ଆସିବ, 50 କୋଟି ତ କୋଉଠି ଯାଇନି, କାହିଁକି ନା ସେଟା କିଛି ତ ଅପଡେଟ ଆସିନି, ସୁଟିଂ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଜଣା ପଡିବ। ସେ ସୁଟିଂ ହେଲା ପରେ ଏଟା ହିନ୍ଦୀରେ ଓଡିଆରେ ଆସିଛି କି ସେଟା ପରେ ଜଣା ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା ଆସିଥିଲା ସେଟା ସେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୀରେ ବି ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଆସୁ, କାହିଁକିନା ଇଏ ଯୋଉ ଲେବୁଲ ର ଫିଲ୍ମ ଖାଲି ଓଡିଆରେ ଆସିଲେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ଆଉ ହିନ୍ଦୀରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଭଏସ ଦେଇଥିଲେ। 50 କୋଟି ଯାହା ଥମ୍ବନେଲ ଆମେ ଲେଖୁଛୁ ସେଟା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଖାଲି ସେମିତି ଆମେ 50 କୋଟି ଲେଖୁନା, ତାର କାରଣ ବି ଅଛି, କାହିଁକିନା ଜିନିଷ ହଉଛି ଯଦି ହିନ୍ଦୀରେ ବାହାରିଗଲା, ମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମିତି ପସନ୍ଦ ଆସିଗଲା, ଓଡିଶାରେ ତ ଯାହା ବି ହେଲେ 20-25 କୋଟି ଇନକମ କରିଦବ, ହିନ୍ଦୀରେ ଇନକମ କରିଦବ, ତ 50 କୋଟି ତ ହେଇଗଲା। ଆଉ କଣ କି 50 କୋଟି କିଛି ନୁହେଁ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲେବୁଲରେ ବନେଇବା ଦରକାର। ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯିଏ, ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଆଶା ଅଛି, କାହିଁକିନା ଡାଇରେକ୍ଟର 2-3ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେଣି ୟା ଭିତରେ। ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ତାପସ ହେରିକା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆମର ଅନୁପ ପଣ୍ଡା ସେ ସବୁ ଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ତ ଫିଲ୍ମ ବନି ପାରିଲେନି, ସେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡାଇରେକ୍ଟର ଉପରେ ଆଶା ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ଟର ଉପରେ ଆଶା ଅଛି କି ଇଏ ଫିଲ୍ମକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବେ, ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ମାନେ ଇଏ ସହିତ ପୁରା ସିନେମାଟିକ ମାନେ ଇଏ ଗୁଡା କରିବେ, ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ କରିବେ। ତ ବହୁତ ଆଶା ଅଛି ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ, ଫିଲ୍ମଟାକୁ ସେଇ ସ୍କେଲରେ ବନେଇବେ। ତ 20 କୋଟି 30 କୋଟି କିଛି ବି ନୁହଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଗଲା, ତ ଲୋକ ଯଦି ଫିଲ୍ମ ପସନ୍ଦ କରିଗଲେ, ତ ହାଇପି କିଛି ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ହାଇପି କିଛି ଅଲଗା, ମାନେ ପୁରା ସବୁ ଏଟା ମାସ୍ ମୁଭି ହବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ଲେଖିଥିଲେ ମାସ୍ ଆଉ ସସ୍ପେନ୍ସ, ମାସ୍ କ୍ଲାସ୍ ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପର କିଛି, ମାସ୍ ତ ରହିବ, ମାସ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ରହିବ, ତାପରେ ସସ୍ପେନ୍ସ ବି ରହିପାରେ, ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିବ। ତ ବହୁତ ସାରା ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋରି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କେହି ବି କରିପାରିବେନି କଣ ହବ। ତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଗୃତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଷ୍ଟୋରି, ତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ଆମେ ଅଛୁ। କମେଣ୍ଟରେ ଭାଇଜାନ ଅନୁଭବ ସବୁ ଲେଖିଦିଅ, ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କାହିଁକି ନା ରାବଣ ଅପଡେଟ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାବଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ତାର ପ୍ରମୋସନ ଅଲରେଡି ହେଇଯାଇଛି, ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ୱେଟ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରମୋସନ କରିବାକୁ ଦରକାର ନୁହଁ ଓଡିଆରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏତିକି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବା ଆଗେ, କାରଣ ଆମେ ବହୁତ ୱେଟ କରି ଏବେ ସକାଳୁ ଭିଡିଓ କରୁଛୁ, କାରଣ ରାତିରେ ତ ଆପଣ ଶୋଇପଡେ ଭିଡିଓ କରୁନି, ତ ଭିଡିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ତାହେଲେ ରହୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ତାପରେ ଯେତେ ପାରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଅନୁଭବ ଭାଇଜାନ ରାବଣ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ କୋଉଠି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓଟାକୁ ପୁରା ମାସ୍ ସେୟାର କର, କାହିଁକି ନା ଭାଇଜାନଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ଅପଡେଟଟା ସବୁଠୁ ବଡ ଅପଡେଟଟା ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ, ୱେଟେଡ ଅପଡେଟଟା ପୁରା ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ଫିଲ୍ମ ପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ତ ଭିଡିଓଟା ଫୁଲ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କର, ଲାଇକ୍ କର, କମେଣ୍ଟ କର, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ଗୋଟେ ଧମାକାଦାର ଭିଡିଓରେ। ମୁଭି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।